सुधी दर्शकवृंद सुधी बंधुगण आज आमी आपनादेर सामने हाजिर हयेछि अनंत विश्वबार्ताय ग्रामीण चिकित्सक अनंत राय सेक्रेटारि आरएमपीए डेबरा ब्लक कमिटी आपनादेर सामने प्रतिनियत आमी जेभावे मेडिकल बुलेटिन थेके धाराबाहिक बर्णना दिए जाई आजकेও सेई मेडिकल बुलेटिन थेके आपनादेर सामने किछु कथा तुले धरछि आपनारा बार बार भावना चिंता करे देखबेन एवं विचार विश्लेषण करे देखबेन। खबर बेरिয়েছে हातुड़े डाक्तारদের बागे आनते जनस्वास्थ्य कर्मसूचिर सफल रूपायने तादेर पार्टनार करार सिद्धांत निয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। हातुड़ेদের पार्टनार करे जे शुधु जनस्वास्थ्य परिवार परिकल्पनार मतो कर्मसूचिगुलो बास्तबायित होबे ता नय, हातुड़े डाक्तारদের माध्यम करे सरकारी स्वास्थ्य परिसेবার संगे साधारण मानुषेर मध्य मेलबंधन घटবে आशा जिला स्वास्थ्य आधिकारिकদের। खबर दैनिक स्टेटमेंट 11 फेब्रुआरी 2005। आरो आछे श्रीमती सोनिया गांधीर नेतृत्वाधीन जातीय उपदेष्टा परिषद मने करे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था निरीक्षण स्वास्थ्ये भारत मध्ययुगेर अंधकारे पड़े आछे। खबर आनंदबाजार 8 मार्च 2005। बेआईनी चिकित्सकদের प्रश्ने जातीय परिषदेर बक्तव्य ग्रामे अधिकांश क्षेत्रे मानुष चिकित्सार जन्य प्रथमे जोगाजोग करेन हातुड़ेদের संगे। हातुड़ेराई परिस्थिति बुझे रोगीদের नार्सिंग होम बा सरकारी हासपाताले पाठान, ताई एमन रास्ता खुঁজতে হবে যাতে এই হাতুড়েদের তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা শরিক করে তোলা যায়। খবর আনন্দবাজার 8 মার্চ 2005। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন 60 বছর পর বেআইনি চিকিৎসকদের অনুমোদন দেওয়ার জন্য সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং উঠে পড়ে লেগেছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আর আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলার নেই। আপনারা আমার থেকে অনেক কিছু বেশি জানেন, পত্রপত্রিকা দেখেন, অনলাইন দেখেন, অতএব আর বেশি কিছু না বলে বিদায় নিচ্ছি অনন্ত বিশ্ববার্তা থেকে। তার আগে আপনাদের সামনে একটু রিকোয়েস্ট করব, আমার কষ্ট পরিশ্রম লাঘব করার জন্য দয়া করে আপনারা আমার ভিডিওটাকে জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেবেন, শেয়ার করে আর সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনাদের সামনে আগেই ভিডিওটা পৌঁছে যায়। তার জন্য আর বেশি কিছু বলছি না। আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি অনন্ত বিশ্ববার্তা থেকে। গ্রামীণ চিকিৎসক অনন্ত রায়, সেক্রেটারি আরএমপিএ ডেবরা ব্লক কমিটি।